Sa ibang pang nga balita lokal, arestado ang 15 ka mga wanted persons sa nagkalain-lain nga manhunt operation sa bugos nga Western Visayas sa sulod lamang sa 24 oras. Sandig sa report sa 15 ka mga nadakpan, 3 ang ginakabig nga yara sa top 10 most wanted persons, samtang 12 naman ang iban pa nga mga wanted persons. Sa interview sa Bomba Radyo Rojas kay Police Major Lailin Sancila, spokesperson sa Police Regional Office 6, niyagin payag nga nagapadayon ang pagpabakod sa kampanya sa kapulisan batok sa mga individual nga may nagapabilin nga warrant of arrest sa bugos nga rehiyon. Suno kay Sancila, may isa man ka top 2 most wanted person sa municipal level sa Rojas City, Capiz nga nadakpan bangod sang warrant of arrest, may kang tanan sa kasong simple arson. Payag pa niya dako ang bulig sang intelligence monitoring kag ang hugot nga koordinasyon sang nagkalain-lain nga police units agud mapabakod ang kampanya batok sa pag-aresto sa mga wanted persons. Ginpasiguro man sang natungdana nga magapadayon ang pagpatigayon sa ilang mga operasyon kag sa pagserbisyo sang warrant of arrest, samtang ginatuman sang kapulisan ang mga nagakaigong alayi kag ginatahod ang mga kinamatarong sa mga ginadakop pa. Yari pamatian tang kabahin sa payag ni Police Major Lailin Sancila, spokesperson sa Police Regional Office 6. Ang Police Regional Office 6 naka-arrest kita sang 15 ka mga wanted persons sa inisya sa different manhunt operations na ginpatigayon naton sa bugos nga Region 6. So out of the 15 nga wanted persons naton nga na-arrest, 3 diri ang gina-consider naton nga nabilong siya sa top 10 most wanted persons, kag ang 12 naman sir ang kabig naton iya nga mga other wanted persons.